बेलागढ़ के रुद्र सागर में एक टेम्परेरी डैम के निर्माण के कारण 2 दिनों की भारी बारिश के बाद जल स्तर को तेजी से बढ़ते देखा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यह आशंका पैदा हो चुकी है कि आसपास की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि ये बारिश 2 दिनों तक लगातार होती है तो लगभग 2000 से 2500 किसानों की कई एकड़ जमीन पर खड़ी पकी हुई फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो नाराज होकर किसानों ने मुख्य सुनामुड़ा अगरतला सड़क पर स्लूइस गेट एरिया में सड़क जाम कर दिया। यह सड़क जाम लगभग 2 घंटे तक चला, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सुनामुड़ा पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और आश्वासन दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी। अंततः स्थिति तब नियंत्रण में आई जब अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि अस्थायी डैम को काटकर पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। একটা খবর ছিল যে এখানে যারা কৃষক শ্রেণীর লোক আছে ওরা মানে ওদের যে অন্তর্গত যে বটতলি সুইচ গেট আছে এখানে, তো তাদের এসে তৎক্ষণাৎ যখন শুনলাম আসলাম এবং এসে দেখলাম এবং তারা বললো যে তাদের অনেক জমি নাকি জলের নিচে পড়ে আছে। তো এখানে একটা নতুন কনস্ট্রাকশন চলছে, সুইচ গেট নতুন বানানো, তো এটা মানে তৈরি করাতে সামনে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তো এই জন্যই জলের সমস্যাটা আমরা যা বুঝতে পারলাম। তো এখানেও কিছু একটা ক্ষতি হচ্ছে, আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, এটাও ঠিক জলের জন্য, কারণ বৃষ্টি হয়েছে। তো যাই হোক, এটা তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা সমাধান হয়েছে এবং আপনারা দেখছেন যে যারা আমরা রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা রুদ্র সাগরে আমরা জমি লাগাইছি, লাগার পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি সকালে আজকে দেখছে, কালকাতে বৃষ্টি হয়েছে, জল বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা রাস্তা তারা পিছনে এসে একটা টেম্পোরারি বাঁধ দিচ্ছে। বাঁধ দেওয়ার পরে তারা বাঁধা ছাপতে আসে না, বাঁধা যখন ছাপতে আসে না, তো আমরা কীটা করছি, এসে আমরা বহুত চেষ্টা করছি জল নামিয়া যে বাঁধটা ছাড়ার লাগিয়ে, কিন্তু আমরা হলো ছাড়তে না পারার থেকে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। তাই কারণে সুনামুড়া থানার ওসি আইছে, এসে আমরা আশ্বাস দিচ্ছে যে আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে কাজটা করে দিব, যা কারণ যে সিভিল আইসে আমরা রাস্তা অবরোধ